time to time, i-celebrate tikinayin bagmot ni Apo Diyos. Yun na. Okay? And at the same time, mawatag baptize, dagiti mawatag baptize. So, ano kayo mawatag baptize? May isa, dua, talo, and Upat. David. Good. So you have decided. Okay, I just want to share iti sa ni Apo Diyos. Dito Psalm chapter 90 verse 12. Ito ko na iti New King James Version. Remind us, teach us to number our days that we may apply our hearts to wisdom. Iti New Living Translation, dito ko na. Teach us to number our days and recognize how few they are. Mayat niya, and then kung ano pa nito, help us to spend them as we should. And then the Ephesians 5:15 says, so be very careful how you live. So na pag may santa dito yung scripture, tikat na sawan ganun, di ko na nga teach us to number is to use DJ days, kuno the years tayo iti proper nga pakausaran na. Because numamis tayo nga saran, iti days tayo, kuno weeks, kuno iti years tayo, then agbalin nga missed nga days or wasted days or wasted years. Ano di ba, ikang tanga wasted years? Malagip ko ito first nga nakangayot ni Pastor Busilan. Wasted years because way back din nagbiag na kano idi ano na iti wasted na years because inusar na di tawon na aldaw na iti panagin inom panagbarbartat ken dagi nga bisyo or anything that they do nga awan iti spiritual na significance na. Okay, saan nga kumbagahan nga na-invest iti langit. You know what, iti biag tayo, iti time tayo, it can be invested on something na awan ti return na. And also it can be invested iti may sangabanag nga ada iti return na. No, gibangko ka, apa yung gibangko ka, tapno secure DJ kwarta man niya. At the same time, at least ada iti gain na. Okay, ada iti interest na. Or i-business mo DJ, tapno ka stock kumita. That is, you are investing for return. Itiket na nasawan. Okay? Yung adamot, legitimat, busbusan da iti kwartada nga awan iti return na. For example, kumatang da iti, iti inuman. Or iti iti vision da. Wano, anything nga pangigastusan nga awan nga iti panagsubli. Naman pahan nga amin kat datas niya. Because we also spend money for something nga usaron tayo. Okay? Ngam di dyan kiniti-return na. Ngam, we are, dito, isusur na kado tayo, iti, usaron tayo, iti tiyempo tayo, iti mayak. Usaron tayo, iti tiyempo tayo, ngamang lagip, iti kinaimbag niya po Diyos. For example, this home cell, iti alapang niya, 3 years nan. And nukitan tayo, dito nga 3 years, adun iti napasamak, adun iti naaramid. And if we look back, iti developments na hana iti alapang home cell niya, or iti longlong, or iti mga home cell nga papanan tayo, ada iti spiritual na development, na spiritual growth. Intang runaan na, iti maktalang tayo kini Apo Diyos. Imasidagan iti relationship tayo kini Apo Diyos, nga isu iti mangit iti meaning, kadigit aramidan tayo, etaliwat. No, awan niya, kung just panagbiag tayo, we can just come here, and then nag-celebrate tayo, mangan tayo, gaputa, gapo iti may sangan aramid nga mayat or iti nag-graduate o birthday man kasyay. But if we are not going to do it for God's glory, saan nga na-invest iti langit dijay? Okay? Na-invest iti, kumbaga iti may sangabanag na awan iti return na. That's why, kung na natin Bible, and everything that we do it for the glory of God. Whether be you eat or drink, do it for His own glory. Inya ti benefit nga maana tayo when we eat and drink for God's glory. God is being glorified. Amen? And then God will bless us back.
Di kita. So, ano ito yung gathering aramidan tayo, it is for God's glory. Dinaya tayo ni Apo Diyos to worship Patay. And then we gather ourselves for water baptism in celebration. Iti kinabag ni Apo Diyos, iti home cell kalapang. And then, inayon tayo dito mga home cells tayo matanan in celebration. So, sino ti sentro? Ni Apo Diyos. Di ba? Ni Apo Diyos ti may tagtagay. When we eat later on, we give thanks to the Lord for what He has done. We give thanks for His provision and everything. So, ni Apo Diyos manin iti may tagay. We enjoy because of God's presence. Amen? We enjoy this fellowship because of what God has done. So, ito yung makita nga, saan nga nasayang nagiti aldaw tayo? Saan nga nasayang nagiti tawtawan? Saan nga nasayang? Dito ko na nga, teach us to number our days. See? And use them as we should. We use them not just for us, for our own benefit, but of course for God's glory. Para ito pa kay tag-ayan ni Apo Diyos amin dahil when we do it, ay kaliwat at balin na meaningful, ito yung celebration. Amen? Meaningful ito yung celebration. So nga, ito amin nga ramidon tayo, umuna ni Apo Diyos, ito ma-recognize. When I look at this, yan, ito cool, ito lugar nga rito mabalin man nga inaramid ti may isang tao for business sake niya, ang kumita. Ngayon, may naman tayo man. Okay? Kumbaga, yes, mausap rin, unbeliever o na-believer man, ngayon, we as believers, we recognize ngayon, sang ni Apo Diyos, dagito yung adati kortana, nga mga ramid iti kastoy, so that we can also enjoy. We can take part. Not necessarily nga sika iti mang build. Not necessarily nga sika iti mga ramid. Mga sangkot, ayun, damot ko matikastoy ko, damot tika, haan nga necessary. Diba? Kasi no, adamot lang tikastoy, maitan sa sakit matang ti ulong. Of course, kanya, is, it's kaya dang alamin na ni Jai. Ngayon, no, in case, sika nga, you have to stay here, na mang asikaso, mang build, mang maintain, kaskasaw tatay di may isang maintenance ito kat agupay, ti makarami dito, kung puna na, nagarami dan tupik ang ti may isang pullman ng EJ baba, so nagitangay, so it takes men to do it, takes time, it takes money, it takes the management and everything. Saan na nga rin dyan? I-maintain mo ang tupay, sa kaliman repair na. Okay? So ni Apo Diyos, inibri na tayo manipod itirije. Umay tayo lang amang usaro. Di ba kung natin Bible, God has given the task karigiti unbelievers, karigiti wicked, iti agurnong iti kwarta, tapno ipaay na, karigiti na mati. So sino ti mang enjoy? Napahiyong na mati. Amen? Sino ti mang ornong? Isoda. Although, of course, ti part tayo to accommodate things according ni indirect ni Apo Diyos ka na tayo. But, tigat kong i-point out ito, not necessarily nga po kam at na-enjoy yan. Amen? Okay? Po ka ni Apo Diyos mat actually dito, inusang na lang dagito nga tatangong nga mag-aramid. But here we are, enjoying not just the place, the food, the gathering, and especially the presence of the Lord. Amen? So, mapalakpakan tayo man ni Apo Diyos. Thank you, Lord.